أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم مبروكة، رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله وعلى الجميع. مرحبا بكم في قناة كويزين حمشمة. اليوم جيت نوجد لكم واحد الخبيزات معمرين، خبيزات فارسي كي توجدوا دغيا الصراحة، وصراحة أنهم لذاذ بزاف ورطبين وهشيشين وكيعجبوا الدراري وزوينين في رمضان. كيجيو على هذا الشكل عامرين داخل، كنديروا فيهم فرماج. صراحه انهم كيجيو لذاذ بزاف، ونتمنى انكم تجربوهم. وما تنساوش لايكيو لا فيديو، بارطاج، وخليوا لي تعليقاتكم سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه، كتفيدني. وشكرا لكم على المتابعه، وكنشكر الناس بزاف اللي كيتابعوني وكيخليوا لي كومونتير. وما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد. وفي هذه الوصفه اعزائي المشاهدين كنحتاجوا 3 كيسان فرينه، واحد الكاس ديال الفينو، كاس ونص حليب، 3 معالق كبار زيت، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره والملح. Et pour cette recette, on aura besoin de 3 verres de farine, un verre de semoule extra fine, un verre et demi de lait tiède, 3 cuillères de l'huile, une cuillère de sucre, une cuillère de levure boulangère et du sel. Et maintenant on va passer à la préparation. غادي ندخلوا الحليب. On commence par le lait tiède. On rajoute le sucre, السكر, le sel, الملحة, la levure boulangère. غادي نخلطوه شويه. On va le mélanger un peu. Voilà, ملي كتخلط لينا مزيان داك العناصر. Après on a mélangé la levure, le sucre, le sel avec le lait. On rajoute la semoule. Et on va le laisser aussi. On va le mélanger. Voilà. بعد ما ارتاحت الخلطه ديالنا، العجينه ديالنا تخلطات. On va la laisser reposer 5 minutes. Après qu'on a laissé reposer 5 minutes, من بعد ما خليناها ارتاحت 5 دقائق, on va rajouter les 3 verres de farine. Voilà. Et l'huile والزيت اللي 3 معالق كبار ديال الزيت. Et maintenant on va فوالا دابا غنخليوها تعجن. بعد ما تعجنات العجينه ديالنا غادي نطفيو عليها وغادي نخليوها ترتاح حتى يتضاعف الحجم ديالها. فوالا on va la laisser reposer jusqu'à qu'il double de volume. Et je reviens vers vous. Et maintenant on va passer à la farce. On aura besoin d'un oignon coupé en petits morceaux, en petits dés, un poivron vert, un poivron rouge coupé en petits dés et de l'ail. كنحتاجو البصله مقطعه اون بتي دي، قطعه صغيره، فلفله خضراء، فلفله حمراء، وواحد الراس ديال الثومه. وكنحتاجو لي زيبيس تحمير. ودابا غادي نديرو الزيت، غنميت دو لويل. فوالا. On rajoute les oignons. البصله هي الاولى تخلى. On va laisser les oignons dorer un peu. Et après on va rajouter les poivrons et l'ail. نخليو البصله ديالنا تقلى شويه، ومن بعد غادي نزيدو عليها الفلفله الحمراء والخضراء والثومه. Maintenant on va rajouter l'ail. غادي نحكو ديك الثومه ديالنا. Voilà.
Et on va rajouter le poivron. On peut mettre des carottes, des courgettes. Et là, je vais rajouter la viande hachée. Moi, je vais mettre la viande hachée. Vous pouvez mettre le blanc de poulet, vous pouvez mettre du thon. Voilà. Et je vais rajouter les épices. On va نزيد القطة نزيد العطرية ديالي. وغادي نخلطها العناصر مزيان مع بعضياتهم. ودابا هاد الحشوه ديالنا وجدات طابت، غادي نحطوها على جانب تبرد بين ما خمر لينا الخبز ديالنا. Et là notre pâte elle est prête. On va la laisser de côté refroidir jusqu'à que notre pâte est de volume. La pâte ديالنا هي ارتاحت، هي طلقت مزيان، gonflate شويه. La pâte s'est bien reposée. Et maintenant je vais passer à la préparation. La pâte elle est bien mou. On va essayer de sortir l'air qu'il y a dedans. On aura besoin de la farine et un peu d'huile. Là, je vais la mettre de côté. Je vais ramener. Voilà, et je vais essayer de couper. Voilà. Voilà, je vais faire des petites boules comme ça et je vais les laisser reposer. Pareil. Voilà. Je laisse reposer. Et je vais continuer de la même façon jusqu'à ce que je finis ma pâte. Et voilà. Voilà, بعد ما كملنا كاع الخبزات ديالنا كنحطهم في البلاطو، كنغطيوهم بالفيلم اليمونتير، نخليهم دو كوتي وغادي نبداو بالورق. Après qu'on a fini, on va les mettre dans un plateau comme ça et on va les cacher avec le film alimentaire. Et on va commencer par les premières boules. On va les aplatir. Voilà. Et après, on va amener du fromage râpé. On commence par le fromage. Voilà. Et après, on met un peu de notre farce. Voilà. Et après, on commence, voilà, de cette façon, à ranger la pâte pour faire plein de boules. Voilà. On va essayer de la bien fermer. Voilà, comme ça. Et on la met de côté. Et on continue de la même façon. Voilà. Là, ma pâte ne colle pas, j'ai pas besoin de farine. Mais c'est votre pâte colle, vous mettez un peu de farine sur le plan de travail. انا ما درتش الفرينه حيت لاباط ديالي ما راهاش تكولا. صافا راه مزيانه غتقصها. الا كانت كتقطع لكم العجينه تقدروا ديروا لا فارين. فوالا فوالا بسم الله. Et on continue de la même façon. Ramener la pâte au milieu. Dans la rangée. Et maintenant j'ai fini toutes mes boules. Voilà, j'ai farcé. Et après on va passer à la cuisson. دابا ساليت كاع الخبيزات ديالي وغادي ندوزو باش نطيبوهم. درت المقله ديالي تحمى، غادي ندوزو نطيبوهم. Maintenant on aura besoin d'un peu de farine.
Voilà. La pâte. Je vais l'aplatir un peu. Et voilà. بعد ما سخنت المقله ديالي غادي نجيب الخبيزه ديالي. Et là la plaque elle est chaude. Je vais mettre الخبيزه ديالي و نديروها على لو كوتي اللي سديناه باش ما تحلش لينا باسكو فيها الفرماج. On va continuer de la même façon, aplatir les petites pâtes d'Anna et on les met sur la plaque. Voilà. Là, mes amis, aujourd'hui je suis un peu fatiguée, c'était pas prévu que je fasse une vidéo et j'ai dévasé, je vais partager avec eux. On sait jamais, il y a quelqu'un qui va aimer. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, ils sont bien dorés, la couleur elle est magnifique, machallah. Voilà. Voilà les filles. La couleur d'Yalhom, bien, machallah, zouena. Et surtout qu'on les met dans la poêle, il faut les mettre dans le côté, il ne faut pas les mettre sur le côté qu'on a fermé, parce que le fromage il va sortir. Voilà, je suis désolée, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Et on va continuer de la même façon jusqu'à qu'on finisse notre petit pain. Voilà, notre pain il est cuit. On va continuer de la même façon. Voilà. Jusqu'à qu'on finisse nos petits pains. اعزائي المشاهدين، احنا كملنا الطياب ديال الخبيزات ديالنا. شوفوا كيفاش كيجيو محمرين مقرمشين رائعين الصراحه، كيجيو هائلين ونتمنى تجربوهم. سخونين كيجيو على هذا الشكل. فوالا كيجيو الصراحه انهم كيجيو لذاذ وزوينين مقرمشين رطبين او ميم طون محمرين، كيجيو الصراحه لذاذ بزاف ونتمنى انكم تجربوهم. وكنتمنى لكم شهيه طيبه ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله علينا وعليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. ونتمنى من الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا العواشر. وما تنساونيش باللايك وبالبارطاج وما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.